Kada mi koji volimo kuhati, pretražujemo recepte po internetu, vrlo često nam iskoče recepti za jednostavna, super brza jela, pogotovo sa TikToka i nekakvi zanimljivi reelsi. Pa tako meni u zadnje vrijeme jako često iskočio recept za gustu krem juhu od pečene bundeve, luka, šeri rajčica, češnjaka, mrkvice, svašta nešto tu, uglavnom prilično jednostavno i prilično brzo. Volim krem juhe, često sam ih radila, pa sam pomislila zašto ne, idem je napraviti. I u stvari idemo demistificirati tu pripremu jako brzih jela i jako jednostavnih jela. Jer koliko god na prvu da se ovo čini jednostavno, u stvari i nije baš tako jako jednostavno. Vidjet ćete o čemu pričam, zato što u pripremi ovoga jela imamo dosta tih nekakvih koraka za napraviti. Koliko god da je video na TikToku jako brz, ima ovdje jako puno koraka. Druga stvar, ja ću vam danas pokazati kako od istih ovih sastojaka koje koristim za juhu možemo napraviti čak 2 jela. Idemo mi se baciti na ovu pripremu. Treba nam butternut bundeva, ja sam si ovdje već pripremila. Treba je prepoloviti ovako po pola, vodoravno, i izvaditi iz sredine koštice. Prepolovit ćete puno lakše ako vrh bundeve odrežete, pa onda s nožem onako kroz nju, jer inače je jako tvrda. Znači, sve se zajedno peče, slažemo prvo bundevu. U ove rupe gdje je nekad na bundevu su išle koštice, stavljamo jedan luk prerezan ovako na polovice. Treba nam češnjak, cijela glavica, odrežemo gornji dio. On će se onako fino ispeći i to fino u stvari paše u mnoga jela, ne samo u ovu juhu. Mrkvica, znači ja ovdje imam 2 male mrkvice, možete jednu veliku, izrezanu na manje komadiće, na tanje prutiće kako bi se lijepo stigla ispeći. Paprika roga. Koristim jednu papriku rogu, mislim da je u tim videima što su meni iskakali su čak bile 2 paprike i oni stavljaju cijelu papriku. Sve sa košticama, sa peteljkom, što je u biti prilično komplikacija poslije za čistiti, vidjet ćete o čemu pričam. I šta nam još treba? Šeri rajčice. Evo ih ovdje. Nisam htjela staviti više šeri rajčica, iako mi se i to u videu čini da ih ima puno više, ali nisam htjela da mi ova juha u stvari preuzme, da to bude juha od rajčice, kad je ovo u stvari juha od bundeve. Sada ću sve začiniti mješavinom biljnog začina. Dosta toga. Stavit ću sušeni čili zajedno sa soli. Ovako malo po rajčici, malo po bundevi. Imamo ovdje mješavinu mediteranskih začina, mislim da će to fino pasati uz sve ovo povrće. I kako mi sve skupa ne bi bilo onako neutralnog okusa, još ću malo posoliti, pogotovo glavicu luka. I ono bez čega se ovo povrće ne bi jednostavno dovoljno lijepo ispeklo je maslinovo ulje. Znači idemo sve ovako pouliti. To je to. Pečica mora biti spremna. Ja sam pečicu zagrijala na 220 stupnjeva. Iako u svim tim kratkim videima čak mi ne piše na koliko stupnjeva da ovo pečete. Ja sam ovo isprobala samo za vas 220 stupnjeva. I skoro sam zaboravila. Ne ide odmah u pečicu. Ne ovako. Moramo poklopiti. Probala sam naravno i to. I kada se ovo sve ovako peče nepokriveno, povrće jako brzo od gore uhvati, pa nije da zagori, ali prejako se ispeče površinski, a koristimo prilično veliku bundevu i bundevi treba malo duže da se ispeče. Sve ovo ostalo, paprike, šeri, rajčice i ovo, to bi se ispeklo, ali bundeva je ipak tu malo zahtjevnija. Pa ćemo poklopiti alufolijom. Ako imate neki pekar sa poklopcem, to je također dozvoljena opcija. I sad je spremno za pečenje. Ovo će se sad sve skupa peći sat vremena, ali nakon nekakvih pola sata doći ćemo otklopiti, maknuti foliju i nastaviti peći još dodatnih barem 20 minuta kako bi ipak povrće dobilo onako lijepo zapečeno od gore. Uglavnom mi smo sada mirni. Prvi pola sata, a onda ćemo dalje. Nakon sat vremena pečenja, sve ono što smo stavili na pečenje doista se ispeklo kao što možete vidjeti. Nešto se ispeklo više, nešto se ispeklo manje, kao što sam i pretpostavila. Šeri rajčice, s obzirom da su sitne, osjetljive, nježne, ne da su se ispekle, nego su se prepekle, ali ok, fino miriši. Mrkvica također fino mekana, s obzirom da sam je isjekla na
tanje prutiće. Primijetite da prebacujem sve u posudu blendera. Paprika roga također pečena potpuno. Evo ga. I ona ide u blender. Dobro. Luk koji se pekao u sredini, kao što možete vidjeti, izgleda mi više kao kuhan. Znači, mekano je, ne do kraja. Znači, sredina je, raspada se, stavit ću ga, ali nije to onaj miris pečenog luka kako bi trebalo biti. I zato mislim da neću čak staviti cijeli. Mislim da će mi to biti previše po luku. Češnjak, evo ga ovdje. Vidjeli ste u onom viralnom videu kako lijepo lagano ide pečeni češnjak iz ove svoje ljuskice. On je sad mekan, ali u ovom trenutku još je vruće. Mi bi sad ovo morali moći istisnuti. Ajmo. Kao prvo vrelo je. I uopće nije tako jednostavno kako izgleda. Ispada, ali spržit ćete si prste. Idemo radije to ovako. I moramo paziti da nam ljuskica od češnjaka također ne upadne. Jako je vrelo. Šta sam istiskala, neću više jer stvarno sam si ispekla prste. I sada onaj najzahtjevniji dio, u stvari meso bundeve moramo staviti unutra. Nije uopće mekana do kraja. Sat vremena se peklo, s obzirom da mi se sve ovo drugo povrće već dobrano ispeklo i prepeklo, ja sam izvadila van. Vidite i sami da bundeva nije do kraja mekana. Ali s obzirom da ćemo blendati, to neće biti problem. Očekivala sam da će biti potpuno mekana da se raspada, ali evo, nije. U svakom slučaju moramo ovo sad sastrugati, grabiti, kako god, uglavnom meso bundeve. Što vidite da također nije nimalo jednostavan posao, kako lijepo izgleda glatko u TikTok receptu. To su oni samo onako malo postružu i taj tren gotovo. U stvari, evo, nije baš tako bezazleno kako izgleda. Ne, ja sam totalno razočarana s ovim, zato što ova bundeva uopće nema onako intenzivan miris. Obično kada radimo recepte sa bundevom, bez obzira trebala ona nama za rižot, za ne znam, evo za juhu ili za šta, većinom se preporuča da se bundeva peče, jer kao zadržava više intenzivnijeg je okusa. Ovo po pečenju, apsolutno ništa ne miriše jače nego kad se bundeva skuha. Tako da, ovo je meni čisto gubljenje vremena. Evo vidite, pogledajte što sam napravila. Kako bi se strugala, a svejedno ću ostati bez dobrog dijela bundeve. Već sad sam se iznervirala sa ovim i ovo sve počistiti. Ajde, predugo mi ovo traje. Užas, vidite. Ovi najljepši dijelovi bundeve koji su u skoru, do njih ne mogu, jer je... Ne, odustajem. Ne mogu više. Nastrugala sam je dovoljno. Dobro je, ostalo je puno. Možda kad se ohladi ćemo ovako sve pojesti. Ja inače bundevu volim i onako obično pečenu, bez obzira bila to ona turkinja bundeva ili ova utrnu bundeva. Neka toga tamo. Sad ovo se moramo izblendati. Znači posuda blendera. Ajmo. Blenderić je ovdje. Ovo će sve skupa biti pregusto i u videu je tako bilo navedeno da se mora dorati temeljca. Ja sam si temeljac pripremila, znači goveđu kocku za juhu sam utopila, to može biti bilo koji drugi temeljac, da li povrtni, da li pileći, apsolutno je svejedno. U ovom koraku ja neću dodavati više temeljca, vidjet ćete zašto. Probala sam već raditi ovaj recept i znam šta radim. Idemo mi sad ovo izblendati. Evo ga, da vidimo šta je blender napravio. Jako je lijepo to izblendano, jako lijepo miriši. Idemo mi sada to prebaciti u posudu jer moramo završiti, vidite kako je gusto. Znači, opa. I sad, u ovom trenutku, ovo meni apsolutno više ne liči na juhu. Ne još, zato što je pregusto, iako radimo gustu krem juhu, ali ovo je definitivno pre gusto, jako lijepo miriši.
intenzivne narančaste boje, ali i prvi put kad sam radila sam dobila evo isti ovakav rezultat i sad s obzirom da juhu moramo razrijediti da bi ona bila juha, meni je toga ispalo puno previše. Dobila sam juhe za 4 ljudi, što mi je apsolutno previše. Pa sam se ja dosjetila da od ovoga možemo napraviti 2 jela, ono što sam rekla u startu. Napravit ću umak za tjesteninu. Dapače, on je već gotov u ovom trenutku. Ja ću samo prebaciti u jednu manju posudicu jedan dio ove kaše od povrća. Mislim da je apsolutno ništa drugo neće trebati dodati jer je taman dovoljno gusta da imamo za preliti tjesteninu. To ćemo sa strane, a u ovo ćemo dodati sad još malo temeljca kako bismo u stvari dobili onu gustoću kremi juhe. S pjenjačom promiješati, dodati vrhnje za kuhanje. Kušati šta smo dobili. Preslatko. Fali joj svega. Dodat ćemo papra. Znači, iako jesam začinila ono u početku sve povrće dok se peklo, nije to bilo dovoljno, što sam mislila da neće biti, jer prilično je samo slatko povrće. Znači, bundeva sama po sebi slatka je. Paprika roga također kad se ispeče, luka ima, treba tome onaj neki kik da bi sve to skupa bilo puno boljeg okusa. I u pravilu, evo ga, mi smo juhu dobili. Sad sam dodala ovo vrhnje za kuhanje i u pravilu kad dodajem vrhnje za kuhanje ili kiselo vrhnje u juhe, nebitno u šta, više juhu ne kuham. U ovom slučaju stavila sam dosta vrhnja za kuhanje, možda će biti potrebno malo je samo zagrijati, znači staviti još na vatricu. Pa tako završiti. U svakom slučaju juha je sada gotova i spremna za posluživanje. Imamo umak za tjesteninu. Čisto da vam pokažem da je i to izvedivo, znači skuhala sam malo tjestenine. I ovo će sada biti jako lijepi obrok. Naravno bez mesa. Ukoliko želite nešto mesno, vi možete naravno sa strane tome pripremiti uz ovu tjesteninu. Treba samo još gore posipati ribanog parmezana i dobili ste jako fini umak za tjesteninu od onog pečenog povrća. I to je to. U stvari, evo, jednim udarcem dobili smo 2 različita jela. Ajmo reći, juha i glavno jelo tjestenina u tom istom umaku. Umak se sad još može dodatno obogatiti kao što sam vam rekla. Šta je bio cilj ovog videa? Cilj ovog videa je bio da vam pokažem to da svi ti brzi recepti koje često pronađete na internetu često znaju biti ne baš jako točni. I htjela sam vam to demistificirati da se ne ulovite u zamke kada pripremate tako nešto. Ideje sa interneta su uvijek jako dobro došle, ali razmišljajte unaprijed jer inače mogli bi imati izvjesnih problema prilikom pripreme. Jer evo, u tim kratkim videima apsolutno nigdje nije bila navedena dužina ni temperatura pečenja. A ja mislim da bi se sve ovo moglo napraviti puno jednostavnije. Krem juhe radim inače jako često, možete pronaći dosta recepata za juhe kod mene na stranici. I ja sam sad, ne samo da mi je dugo trajalo, sat vremena se peklo, pa sam evo sad sve ovdje još to morala isprevacivati. Isprljala sam hrpu suđa, velika ova tepsija za pečenje, pa posebno evo za temeljac, posuda blendera, jedan, drugi, treći, 3 lonca. Dok to sad sve operem, ajme majko moje. A sve sam mogla napraviti u jednoj jedinoj posudi, tako da bi lijepo nasickala sve povrće i redom kako obično juhe radim. Pržim luk, dodajem povrće, kad malo omekša temeljac, prokuha se i na kraju samo završavam sa štapnim mikserom i to je to u pola sata maksimalno, jer bundeva je puno brže gotova kada se nasicka na kockice. Ukusno je, nemam šta reći, ali htjela bi da vi probate ovo napraviti i da mi kažete kako vam je ispalo i da li možda imate nekih dodataka, da li možda imate nekih primjedbi i svakako evo, budete uz nas i neki sljedeći put jer isprobavat ćemo i mnoga neka druga fina, možda i viralna jela. Lijepi pozdrav svima!